بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل، من هاد، من علق، من حكيم، من غفور، من خوف. فمن تبع من ثمرة، من جوع، من دونكم، من ذهب. فإن زللتم من سفه، من شكر، من صلصال. إن ضللت من طين، من ظلم من فروج. من قبل من كتاب ينأون منهم. أنعمت وانحر فسينغضون. والمنخنقة. أنت تنسون ننشزها. ينصرون منضود. ينطقون انظر أنفسكم. ينقضون منكم عذابا أليما. خير تجدوه عدن تجري. بلدا آمنا قولا ثقيلا. شهاب ثاقب. نوحا هدينا. فصبر جميل. خلق جديد. جرف هار. كأسا دهاقا. بخس دراهم. سميع عليم. صراعا ذلك. يتيما ذا مقربة. خلق عظيم. صعيدا زلقا. يومئذ زرقا. قرضا حسنا. قولا سديدا. بقلب سليم. ملاق حسابيه. بأس شديد. عذاب شديد. قوما غيركم. عملا صالحا. رجال صدقوا. قليلة غلبت عذابا ضعفا. مسفرة ضاحكة. عليم خبير. سبحا طويلا.
समावातिन तिबाक़न रफ़रफ़िन खुद्रिन सहाबुन ज़ुलुमातुन नफ्सिन ज़लमत क़ौमन फ़ासिक़ीन सुबुलन फ़िजाजन थमनन क़लीलन फ़त्हुन क़रीबुन रसूलिन करीमिन किरामन कातिबीन। आज का सबक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप पिछले असबाक भी हासिल करना चाहते हैं और आने वाले असबाक भी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सके।